أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hizib Bahar, salah satu bacaan kumpulan wirid dan zikir itu hizib. Hizib Bahar ini adalah salah satu bacaan hizib yang masyhur, yang banyak diamalkan, dibaca secara istiqomah oleh para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para santri, dan para pengamal-pengamal thariqah, khususnya thariqah Asy-Syadziliyah. Hizib Bahar, Al-Bahar, memiliki arti laut, bahrun, laut. Jadi kumpulan zikir ini dinamakan Hizib Bahar karena dulu sebelum Hizib Bahar ini disebarluaskan secara luas, hizib ini dibiarkan menggenang di lautan. Dan juga dinamakan Hizib Bahar karena di dalam rangkaian bacaan Hizib Bahar ada kata Al-Bahar disebutkan. Di dalam kitab Al-Kunuzun Nuraniyah karya Syekh Sayyid Mukhlif Yahya Al-Ali Al-Hudayfi Al-Husaini dijelaskan tentang penamaan Hizib Bahar. Wasumia, dan dinamakan Hizib Bahar li'annahu wada'a fil bahri, karena Hizib Bahar pernah dibiarkan menggenang di lautan. Walima warada fihi min dzikril bahri, dan juga karena ada kata al-bahar disebutkan di dalam zikir, di dalam Hizib Bahar ini. Wa yusamma, dan juga dinamakan dengan al-hizbus shaghir atau hizib shaghir. Itu asal muasal penamaan dari Hizib Bahar. Penyusun atau pengarang Hizib Bahar ini adalah seorang wali kutub atau kutubul aulia, pendiri dari thariqah Syadziliyah, yaitu Syekh Abi Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili, yang sering kita kenal dengan Syekh Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Beliau lahir di Iskandaria tahun 571 Hijriah dan wafat tahun 656 Hijriah. Syekh Hasan Asy-Syadzili terkenal sebagai pembesar para ulama ahli tasawuf, para ulama sufi. Kisah-kisah tentang beliau dan juga tentang karamah dan keistimewaan dari Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili menghiasi berbagai macam kitab-kitab tasawuf. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Murid dari Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili banyak menjadi ulama-ulama yang terkenal, ulama-ulama besar khususnya di kalangan ilmu tasawuf atau ulama sufi. Salah satunya adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Nah, nanti kedepannya beliaulah yang meneruskan silsilah
kemursyidan dari Thariqah Asy-Syadziliyah. Dari Syekh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi muncul juga dari murid-murid beliau ulama-ulama yang punya nama besar dalam ilmu tasawuf seperti Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam yang dikaji ya di beberapa pesantren atau di setiap pesantren hampir para kiai mengkaji kitab Al-Hikam. Nah, itu murid dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi murid dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Juga ada Al-Imam Al-Busiri, pengarang qasidah Burdah yang melegenda, yang diamalkan ya, dibaca seminggu sekali kadang oleh para santri di tiap-tiap pesantren. Nah, itu ulama-ulama besar. Berarti yang kita fahami, hikmah yang bisa kita ambil, Syekh Abi Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili atau Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili adalah seorang ulama besar, seorang yang mempunyai keistimewaan yang besar. Dari besarnya keistimewaan beliau melahirkan murid-murid yang punya juga nama besar, karya-karya yang luar biasa. Dan seperti itu seterusnya sampai saat ini guru-guru kita yang kita gurui tentunya. Selanjutnya faidah mengamalkan dari Hizib Bahar ini. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili beliau mengatakan wa huwa hizbun azimul qadri. Hizib Bahar ini adalah hizib yang agung derajatnya. Ma quri'a ala khaifin, tidaklah dibaca hizib ini terhadap orang yang sedang ketakutan, illa umina, kecuali akan diselamatkan. Wala maridin, dan tidak juga dibaca wirid ini di hadapan orang yang sedang sakit, illa syufiya, kecuali akan disembuhkan dari sakitnya. Wala ala malhufin, dan tidak juga dibaca wirid ini di hadapan orang yang sedang mengalami kesedihan, illa zala anhu lahfuhu, kecuali akan hilang kesedihannya itu. Walau quri'a hizbi, kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, jikalau dibaca hizibku ini ala Baghdad, di negara Baghdad waktu itu, ma akhadat hatta tar, tidak akan diserang atau diekspansi oleh negara Tartar. Wa ma quri'a fi makanin, dan tidak juga dibaca hizib ini di satu tempat, di satu negeri, di satu wilayah, kecuali akan diselamatkan minal afati, dari mara bahaya, dan akan dijaga minal ahadi, dari wabah hama untuk tanamannya. Wasamaituhu, dan aku namakan hizib ini, kata Syekh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, al-iddatal wafiyah wal junnatal wafiyah. Itu nama dari hizib Bahar, iddah al-wafiyah wal junnah al-waqiyah. Faman qara'ahu inda tulu'i syamsi, dan siapa saja orang yang membaca hizib Bahar ini ketika terbit matahari, ajaballahu da'watahu, maka akan Allah ijabah doanya. Wa farraja kurbatahu, dan akan Allah hilangkan kesulitannya atau kegelisahan yang menimpanya. Wa rafa'a qadrahu, dan akan Allah angkat derajatnya. Wa syarraha sadrahu, akan Allah lapangkan dadanya. Wa amana, dan akan Allah selamatkan min tawarifil jinni wal insi, dari gangguan jin dan manusia. Selanjutnya tentang faidah keutamaan hizib Bahar, masih Syekh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu melanjutkan,
wala yaqu alaihi nadru ahadin min khalqillahi ta'ala, dan tidaklah tertuju atau pandangan dari makhluk, dari orang lain yang memandang orang yang mengamalkan hizib bahar ini, illa ahabbahu, kecuali orang itu akan menyukainya, wa ajallahu, dan akan mengagungkannya, wa akramahu, dan akan memuliakan orang yang mengamalkan hizib bahar ini. Wa man qara'ahu inda dukhuli 'alal jabbarin, dan siapa saja orang yang membaca hizib bahar ini ketika menghadapi penguasa negara, aminahullahu ta'ala, Allah akan selamatkan orang tersebut min syarrihim wa makrihim, dari keburukan para pembesar negeri dan juga dari tipu daya mereka. Wa man dawama ala qiraatihi lailan wa naharon, dan siapa saja orang yang istiqomah, continue dalam mengamalkan hizib bahar ini malam hari dan juga siang hari, la yamutu ghariqan, tidak akan mati dalam keadaan tenggelam, wala hariqan, dan juga dalam keadaan kebakaran, terbakar, wala mubtalan, dan juga bukan dalam keadaan hilang dan meninggal hilangnya. Banyak kejadian. Wa idza tabasarri, dan ketika angin bertiup kencang, auzada fil bahri, malah lebih kencang di lautan. Daratan tuh kencang angin, kalau di lautan lebih kencang lagi. Dibaca hizib bahar ini, alhaballahu anhum ma yajiduna, maka akan Allah redakan angin kencang tersebut. Biidnillahi ta'ala, semuanya dengan izin Allah ta'ala. Wa man katabahu, dan siapa saja orang yang menuliskan hizib bahar ini, wa alaqahu ala syai'in, dan menggantungkannya, memuliakan di tempat yang tinggi, kana mahfuzan biidnillahi ta'ala, tempat yang ada tulisan hizib bahar, yang dimuliakan tulisan itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan dan kebesarannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada adab-adab di dalam membaca hizib bahar ini. Yang pertama, tentunya menetapi adab yang baik, seperti halnya zikir-zikir yang lainnya. Ya berwudu, ya menghadap kiblat, bersih pakaian, khusyuk, tadarru, hafal arti, faham makna dari zikir atau wirid yang kita baca untuk menambah kehusyuan kita. Itu yang pertama, adab yang semestinya dibaca ketika kita zikir atau wirid. Yang kedua, adab dalam membaca hizib bahar adalah tidak meminta pertolongan illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang ketiga, bertawassul dengan membacakan surah Al-Fatihah yang ditujukan kepada Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Baca Fatihah terlebih dahulu. Yang keempat, jika mempunyai suatu hajat, maka hajat itu diangan-angankan di pikiran saat membaca kalimah Al-Bahar yang ada di dalam hizib Al-Bahar tersebut. Adab yang kelima, yang keenam, yang ketujuh itu tidak bisa dijelaskan dalam konten ini, harus secara talaqi. Sebab kami punya guru mengajarkan ini secara langsung talaqi, dan guru kami pun sama, bertemu dengan gurunya diajarkan hizib bahar ini. Jadi tidak bisa dijelaskan secara kalimat, harus dengan praktik. Kalau adab yang kelima, yang keenam, yang ketujuh ini. Jamaah sekalian, kita sama-sama baca hizib bahar karya dari
Kutubul Aulia, kutub para wali, Al-Imam Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Aliyyu ya Azimu ya Halimu ya Alim, anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mar Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi, tansuru man tasha wa antal azizur rahim. نسألك العصمة في الخرجات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السانرة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، وطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين 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 ياسين
ياسين ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 هم الأمر وجاء النصر فإلينا لا يبصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد
كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kaifiyah yang kami dapat dari guru kami, puasa untuk mengamalkan Hizib Bahar ini, puasa 7 hari seperti biasa, puasa biasa aja. Dimulai puasanya pada hari Jumat. Di dalam waktu 7 hari tersebut, Hizib Bahar ini dibaca 3 kali setelah sholat fardu. Ketika selesai puasa, Hizib Bahar ini dibaca setelah sholat asar 1 kali dan ba'da sholat subuh 1 kali. Khasiatnya atau keutamaan dari Hizib Bahar sudah kita singgung di awal tadi, terdapat di dalam kitab Al-Kunuzun Nuraniyah
karya Syekh Sayyid Mukhlif Yahya Al-Ali Al-Hudayfi Al-Husaini. Nah, di situ juga di kitab tersebut diterangkan tata cara sama kaifiyah mengamalkan hizib bahar ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua sebagai ikhtiar kita tentunya dalam membersihkan hati kita lebih bersih lagi sehingga menemukan kemurnian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa maqsudul awrad kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, tujuan dari wirid zikir adalah tazkiyatul qalbi, membersihkan hati ini dari kotoran-kotoran hati yang sangat luar biasa dahsyatnya. Itu tujuan dari wirid tersebut. Maka kalau sudah wirid, rajin zikir, tapi ternyata makin benci sama orang, makin iri sama orang, makin dengki sama orang, makin sombong sama orang, makin takabur, lebih hebat dari orang lain, itu melenceng dari tujuan zikir tersebut, melenceng dari tujuan wirid tersebut. Tujuan wirid membersihkan hati. Makin rajin kita wirid, makin rajin kita zikir, makin merasa salah, makin merasa banyak kurang. Nah, itu yang kita cari dari berbagai macam zikir atau wirid yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsyurna fi zumratihim. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja, wallahu a'lamu bissawab.